Nasa prisuhan ang usa ka mag-uma human nasakmit sa mga otoridad ang armas niini ato sa search and seizure operation alas 10:36 sa gabi, Marso 10, 2026 sa Purok 7, Barangay Kawayan, Lantapan, Bukidnon. Ang mga personay sa Lantapan PNP inabagan sa mga personay sa Bukidnon First Provincial Mobile Force Company, 1004th Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 10, uban usab sa koordinasyon sa Provincial Intelligence Unit, Bukidnon Police Provincial Office ni batuman sa maong operasyon nga niresulta sa pagkasikop sa suspect nga si alias Alan, 31 anyos, minyo o residente sa lugar. Nasakmit ang mga ebidensya atol sa operasyon. Sama na lamang sa usa ka unit sa caliber 45 pistol, usa ka piraso sa caliber 45 steel magazine ug 7 ka piraso sa caliber 45 cartridges. Kasong kalapasan sa Republic Act 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang giandam na batok sa dinakpan. Mga katropa, para sa ligon nga immune system, glowing nga panit ug overall vitality, tumarog Sanson Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday, alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.